उपस्थित प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक तुमकां सगळ्यांक येवकारता। शिवस्मारक समिती कल्चरल आनी स्पोर्ट्स क्लब चावडी काणकोण आनी तशेंच चावडी गणेशोत्सव मंडळ यांच्या जोड पावलान शिवजयंती 2025 आमी घडोवन हाडटात। ह्या वेळार कार्यक्रमाची रूपरेषा सगळे लोकां मेरेन पावची ह्या हेजेन प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला आनी जाता तितक्या व्हडा उमेदीन काणकोणकारांनी सगळे तमाम हिंदू बांधवांनी हातूंत सामील जावचे ही आमची एक आग्रहाची विनंती आसा सगळ्यांक। हे फावट सकाळचे 9 वरांचेर शिवाजी महाराजाचो स्मारक जो आसा थंयच्यान आमी पयले अभिषेक घालतले। अभिषेक जाले उपरांत रॅली आसतली जी रॅली फ्लॅग ऑफ जातली 9:30 वरांचेर चावडी बस स्टँड तसोच शिव स्मारक जो आसा थंयच्यान आमची फ्लॅग ऑफ जातली आनी त्या वेळार आमचे खास निमंत्रीत आनी आमचे प्रमुख पावणे आमचे मानादीक आमदार तशेंच गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर आसतले तशेंच काणकोणची पयली नागरीक बाय सारा देसाय चेअरपर्सन ती आसतली। तेच्या नंतर फुडलो फूल दिसाचो जो कार्यक्रम आसा मागता आमचे ह्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब सुदर्शन देसाय त्यांचे कडेन मागता की तेणें फुडली कार्यावळ कशी आसतली ती सगळी रूपरेषा सांगता। कार्यक्रम हो सकाळी 9 वाजता चालू जातलो। सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज मूर्तीचो अभिषेक जातलो 9 सुमार। ती नंतर 10 सुमार रॅली चालू जातली चावडे वयल्यान चावडी टू नगरशे टू 4 रस्ता 4 रस्ता सावन क्लिओपात्रा जंक्शन टू पाटणे टू पणसुले साकून चावडी साकून आमचे मास्तिमाळ साकून देळे साकून खालवाडे साकून देवळा कडेन मल्लिकार्जुन देवळा कडेन 3 समाप्त जातली। तेज नंतर दनपारां 3 वाजता फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जातलो तो 2 गटां भितर जातलो। एक 3 वर्सां ते 10 वर्सांचे पर्यंत आनी 10 ते 16 वर्सां हे 2 गटांत तो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जातलो। ते नंतर सांजेच्या 6 वाजता प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें। ते नंतर 7 सुमार नाटक आसा ते आमचे हिंगा रवींद्र भवन सारके 7 सुमार चालू जातलें। आनी कोणी जर नाटकाक हे करपा ते पासीस आसतले पासीस आमचे कडेन कलेक्ट करपाचे। पास आसा ते फ्री आसा तुका कांय पयशे कांय ना। पूण फूल नाटका शो तुमी फ्री दवरला? सगळे फ्री दवरला। आनी नाटकाचें नांव जर आसा स्वराज्य सूर्य। आमदार आनी चेअरपर्सन ते केन्ना आसतले अभिषेकाक? सकाळचे जेन्ना अभिषेक जाले नंतर फ्लॅग ऑफ रॅली जी जातली फ्लॅग ऑफ करपाक हय फ्लॅग ऑफ करपाक आनीक सांजेर तशें प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक आमदार आसतले तशें चेअरपर्सन तशेंच लोकल वॉर्डाचे कावन्सिलर जे आसा जे आमचे माजी नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर ते आसतले तशेंच हेमंत नायक गांवकर जे बाजूचे नगरचे वॉर्डाचे कावन्सिलर आसात ते आसतले तशेंच सगळे आमचे कावन्सिलर पंच सरपंच काणकोणचे जे आसा तांकां सगळ्यांक हे नमळायेची आमचे कडल्यान विनंती आसा की त्यांनी सगळ्यांनी पर्सनली आमी पावतले पूण तेंच्यांनी सगळ्यांनी हातून उपस्थित रावचे। तशेंच हे उलो जो आसा तो काणकोणच्या समस्त बांधवा खातीर काणकोणकारा खातीर आसा। शिवजयंती महोत्सव 2025 हांगा घडोवन हाडटा आमची चावडी गणेशोत्सव मंडळ तशेंच शिवस्मारक सांस्कृतीक क्रीडा क्लब चावडी काणकोण हांच्या संयुक्त विद्यमान एक आमी प्रत्येक काणकोणकारां कडेन एक मागणी मागता की जात धर्म किंवा खंयच्याच एज अ बॅरियर धरनासतना शिवजयंती छत्रपती शिवाजी महाराजाक अभिवादन करपाक सकाळी 9 वरांचेर शिवस्मारक चावडीर तेमी उपस्थित रावचे। त्याच प्रमाणे थंय जाता त्या रॅली कंप्लीट प्रत्येक कडेन सुवासिनीची ज्या पॉयंटार वळणी आसतली त्या पॉयंटार थंय येवचे। तशेंच सांजे वयली 3 वरांचेर जो कार्यक्रम जाता तेतून आमची युवा पिढी शक्यतो 3 ते 12 वर्सां आनी वयली वर्सां हेंची इतिहासीक हेतून भुमिकेन तांकां हाडचो कारण हो जो आमी हे मुखार व्हरता शिवजयंतीचो तो मुखारल्या पिढये पर्यंत आमकां पावोवपाची गरज आसा। त्याच प्रमाणे मनोरंजनाचे नाटकय आमी दवरले आसा स्वराज्य सूर्य आनी हे सगळे कार्यक्रम करता आसतना एक आमी हे घेता की
फुडें जी वर्सां वता तितून आमकां काणकोणांत शिवाजी महाराजाची पूर्णाकृती मुर्ती बसोवपाचो आमचो सगळ्यांचो काणकोणकारांचो प्रयत्न आसा. प्रत्येकान ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचो एक शिवप्रेमी म्हणून अशें आवाहन करता. धन्यवाद.